Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি মই fish আৰু fresh bastinga tinga banane rekha bastinga tomato adu alusun mix kurina pura boil banai lise enona te mushroom beans ase pata boil kurbo ton mix kurina eple moi aro scotch bi katina dali do scotch to chamra nachili na naga dali do dikchide boil kurbo enega kola dalina takna bon kurbo bele pata bi dali do pata dhala beshi dido itu tam debi dakna do bono kru khula banao 2-3 minutes pakaina namai dibo apni kun ene khushi pai bol khan comment janai dibi aro morom bra comment de emoji na patai na likhina patai dibe morom bra please bra aro apni ene khushi pa hanu comment de patai dibi maki likhina kun khushi pai aro efre moi fish to fry kuri ase ene tel de fry kurina ulai lo আৰু মই না ডাইনিং টেবুল সাজানে বে আপনানকে দেখাই দেব এফালে সালাড বি আছে পাতা বল বি আছে আৰু এফালে পাইনাপল বি আছে আপনি লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি দে মৰম ব্ৰা বাই বাই